आपण मानंकु आम चैनल एजुकेशन एंड क्रिएशन को बहुत बहुत स्वागत। आज भावुची आपण को यही चैनल टी बहुत भल लगुथिबो एवं आमे आज 9th क्लास रो फिजिकल साइंस रो चैप्टर 4 परमाणु गठन विषय रे पढ़िबा। प्रथमे आमे जिबा ए परमाणु किपरि गठित होइतिला। डाल्टन प्रथमे मत देइथिले जे परमाणु अविभाज्य, तेणु परमाणु को विभाजन करहबनी। किंतु परवर्ती समय रे परमाणु विषय रे 1897 मसीह जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन आविष्कार कले एवं एई कणिकाटी विजुक्त चार्ज युक्त कणिका बोली से प्रमाणित कले। 1886 रे ई गोल्डस्टेन प्रोटॉन आविष्कार कले। प्रोटॉन होची युक्त चार्ज युक्त कणिका बोली से प्रमाणित कले। एवं तृतीय रे वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चार्विक 1932 मसीह रे एक चार्ज विहीन कणिका जहाँ न्यूट्रॉन बोली से आविष्कार कले एवं सी ए तीनोटी कणिका आमर परमाणु गठन करची बोली प्रमाणित कले। तेणु यही सब जिनस डिस्कशन हो सारा पर परमाणुर गठन गोटे भिन्न रूप नेला। तेणु परमाणु भितर तीनोटी अवपरमाणु अच्छी बोली आम जानीपारे, जमती इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन। ए अवपरमाणु सजा किपरि ता परवर्ती समय रे आमर 3 जन वैज्ञानिक विशेष भाव में आमको बुझाई देथिले। प्रथमे वैज्ञानिक थॉमसन परमाणु उपरे तांकर परीक्षण करके आमको बतैथिले। से कहिथिले जे तरभुज पिला तुम खाइछ, तरभुज देख चित्र दिखाई, तरभुज भितर जमी मंजी गुड़े बिछेकी रही थाए सेमिति से कहले जे इलेक्ट्रॉन गुड़िक परमाणु भितर सेमती बिछेकी रही थाए आउ पूरा पूरी परमाणुटा युक्तात्मक चार्ज ता भितर इलेक्ट्रॉन गुड़िक से भली बिछेई रही थाए। तेणु से प्रस्ताव देले जे परमाणु एक युक्तात्मक चार्ज धारण करथिबा गोलक एवं एथिरे इलेक्ट्रॉन गुड़िक सबुआडे दृढ़ भाव में संयुक्त होई रही थांती। पिक्चर रे पिलाने देख केमती रही एवं परमाणु रे दुई से कहले परमाणु रे युक्तात्मक चार्ज एवं विद्युतात्मक चार्ज समान परिमाण रे थाए। तेणु परमाणुटी विद्युत निरपेक्ष, किंतु परवर्ती समय रे वैज्ञानिक मान द्वारा यह ग्रहणीय हो पारला नाही। पिला माने आस बर्तमान पढ़िबा रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड कौन कहले? रदरफोर्ड को पूरा ना होची अर्नेस्ट रदरफोर्ड। से सुनापातिया उपरे परीक्षा कले। गोटे सुनापातिया उपरे से हिलियम रो प्लस प्लस कणिका बा अल्फा कणिका को निक्षेप कले। ये हूँ युक्तात्मक चार्ज कणिका जार वस्तुत्व हूँ 4u। तेणु से निक्षेप कला पर देखिले केते गुड़े कणिका सुनापातिया मध्य दे सीधा सड़क गति करछि। पिक्चर पिला ने देख केमती गति कर जाउछि, आउ प्राय गति कर जाउछि, आउ किछि अल्फा कणिका तार गतिपथ बंकेकी फेरी आसुछि, आउ किछि कणिका सुनापातिया भेद न करी जेउ बाटरे जाउछि से बाटरे फेरी आसुछि। तेणु रदरफोर्ड केते गुड़े सिद्धांत रे उपनीत हेले जे से कहले सुनापातिया देख सुनापातिया केमती आमे अल्फा कणिका निक्षेप करिकी करि पारछु। तेणु सुनापातियार अधिकांश स्थान फंपा बोली से सिद्धांत रे उपनीत हेले। खूब कम संख्यक कणिका गतिपथ रे बंकौछि, ता अर्थ कम स्थान रे युक्तात्मक चार्ज परमाणु रे अछि। एवं तृतीय सिद्धांत होची अल्फा कणिका 180 डिग्री कोण रे फेरुची, ता अर्थ पॉजिटिव चार्ज प्रस्तुत केंद्रीभूत होई खूब कम स्थान रे अछि। तेणु बहुत कम स्थान रे जेहेतु पॉजिटिव चार्ज अछि, कम रश्मि अल्फा कणिका फेरी आसुची 180 डिग्री कोण करे। तेणु से एई तीनटी सिद्धांत उपनीत हेले। रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल ले बहुत त्रुटि रहिला। कौन त्रुटि ना वैज्ञानिक मैंने कहले जे वृत्ताकार पथरे घुरुथुवा प्रत्येक वस्तु त्वरण सृष्टि करे। तेणु इलेक्ट्रॉन मध्य चार्जित कणिका वृत्ताकार पथरे त्वरण सृष्टि करछि एवं त्वरण सृष्टि हेले शक्ति विकिरित हुए, जहाँ फल इलेक्ट्रॉन रो शक्ति स्तर कमी जाए एवं धीरे धीरे सी तार तल शक्ति स्तर को पलि आसे। तेणु यह धीरे धीरे आम देखा जे न्यूक्लियस रे मिसीज बा न्यूक्लियस निकटवर्ती हेब। तेणु वस्तुटी को आम जेतिकी देखुचु सेतिकी देखिपर नाही, किंतु सेमिति हुए नाही। यह रदरफोर्ड बुझाई पारे नाही। तेणु तांकर मॉडल टी त्रुटिपूर्ण बोली परिमाणित हेला।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋର୍ ପରମାଣୁର ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଗତିପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିକ୍ଚରରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ସେଲ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୋଲି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଶିକାରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକାରଟି ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିଲା ବେଳେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାହେଲା ନନ୍ ରେଡ଼ିଏଟିଂ କକ୍ଷପଥ, ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ ମଡ଼େଲକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋର୍ ଆଉ ବରି ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜାର ଆମକୁ ଆଭାସ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 2n² ନିୟମ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ n ହେଉଛି ତାଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ବା ଶକ୍ତି ସ୍ତର। ଯଦି ଆମେ 2n² ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ 2ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ 8ଟି, ତୃତୀୟ କକ୍ଷରେ 18ଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷରେ 32ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜେଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାୟତମ କକ୍ଷରେ କେବଳ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହିଁ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏହାକୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ ବା ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ। ଦେଖ ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି କି 3ଟି କି 2ଟି ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ସେ ସେତୋଟି ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୋଜନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ବା ସେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଥାଏ, ଯେମିତି ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ଏମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଲେଖେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ। ଅଣୁ ଗଠନ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କ'ଣ। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1, କାର୍ବନର 6, ସେହିଭଳି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା। ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହନ୍ତି ନା ଯେକୌଣସି ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ହେଉଛି 7 + 7 = 14। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ସେମିତି 1 × 1 କେବଳ 1 ତାର, କାହିଁକିନା ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଇସୋଟୋପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଆମର ଅଛି। ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି 2ଟି ବା ତତୋଧିକ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥାଇକି ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଆଇସୋଟୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ 1 ଯାହାର ଅଛି ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା 1 ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିୟମ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 2 ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 3 ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟିୟମ୍। ଏଠି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା। ସେଇଭଳି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ 14 ଆଉ ଗୋଟେ 15। ଆଇସୋବାର୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆଇସୋବାର୍ ହେଉଛି ସମାନ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ରହିଲେ ତାକୁ ଆଇସୋବାର୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା 40 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅଲଗା, ଯେମିତି 19 ଆଉ 20। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଆଇସୋବାର୍ କୁହାଯାଏ। ଆଇସୋଟୋପ୍ କାହିଁକି
आम व्यवहार करछे ना विभिन्न काम ये आमर साहाଯ୍य आसुची जेमती यूरानियम आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर रे जाळेनी व्यवहार करा जाए कोबाल्ट कैंसर रोगर चिकित्सा पई व्यवहार करा जाए आयोडीन आइसोटोप थायरॉइड ग्रंथि रोगर चिकित्सा पई व्यवहृत हुए सेमिति कृषि और शिल्प क्षेत्र में कृत्रिम आइसोटोप व्यवहार करा जाए आइसोबार मध्य बहुत कार्य अच्छी जमती ट्रीटमेंट ट्यूमर पई करा होची ब्लड क्लॉट पई व्यवहार करा होची यूरानियम 235 मध्य एज प्लांट रो एज मापिया पई व्यवहार करा जाउची तेणु आउ एयर प्रेशर पई मध्य ए आइसोबार गुडी को व्यवहार करा जाउची तेणु आइसोबार आइसोटोप रो मध्य बहुत व्यवहार अच्छी आमे तो ए विषयटी भल भाव बुझी पारे बर्तमान एठी रखिबा এই বিষয়টি নিশ্চয় ভাল লাগিथिबो तेणु आपण माने सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भूलिबेनी।